बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ख़ादिम हुसैन बुखारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुखारी मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर क्राइम के हवाले से है। तो मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि साइबर क्राइम और जनरल क्राइम में फ़र्क क्या है। तो जनरल क्राइम जो होते हैं वो फिज़िकली क्राइम होते हैं, उनमें चोरी, डकैती, राहज़नी, अगवा, मर्डर, ये सब कुछ जो है वो शामिल होता है और वो जनरल क्राइम में आता है और वो पीपीसी के तहत उसका प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। जबकि साइबर क्राइम से मुराद जो है ऐसा ऐसा क्राइम है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो किया जाते हैं। सोशल मीडिया में जो हम ऐप में जो हम जनरल चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसमें हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, उसमें हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसमें हम ट्विटर यूज़ करते हैं, उसमें हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का सिलसिला है जो कि एक शख्स दूसरे शख्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस दौरान अगर कोई शख्स दूसरे शख्स के राइट्स को ज़ब्त करता है या उसके ख़िलाफ़ कोई उसको हिरासत करने की कोशिश करता है या उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है या उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत में साइबर क्राइम जो है वो एक्टिव हो जाता है। साइबर क्राइम का जो इदारा है वो FIA है। FIA में एक सब इदारा है जो कि इसको कंट्रोल करता है। वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में उसके 15 स्टेशन मौजूद हैं जिस पर आप अपनी कंप्लेंट जो है वो आप दर्ज करवा सकते हैं। तो इसमें साइबर क्राइम के हवाले से 3 कैटेगरीज़ हैं जिनको इसमें तकसीम किया गया है कि ये स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम इसको तकसीम कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है वो इंडिविजुअल के हवाले से। तो इंडिविजुअल के हवाले से इससे मुराद ये है कि एक शख्स अगर दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवाता है किसी भी हवाले से कि मुझे उसने थ्रेट किया है या मुझे उसने मेरे किरदार पर कोई बात की है या मुझे उसने बुरा भला कहा है या मुझे वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो इस हवाले से एक शख्स जो दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाता है तो इसको इंडिविजुअल तौर पर कंसिडर किया जाता है और इसको इंडिविजुअल तौर पर ही इसकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज की जाती है। सेकंड नंबर पर जो आती है वो आती है गवर्नमेंट के हवाले से। अब गवर्नमेंट से मुराद ऐसा अगर गवर्नमेंट के किसी भी इदारे की जो वेबसाइट है उसको अगर हैक कर लिया जाए या मिलिट्री के हवाले से कोई अगर वेबसाइट है उसको हैक कर लिया जाए या गवर्नमेंट की कोई पोर्टल है उसको अगर हैक कर लिया जाए तो उसमें गवर्नमेंट के हवाले से भी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। और नंबर 3 जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है प्रॉपर्टी के हवाले से। अब अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का अकाउंट को हैक कर लेता है या उसके ATM को हैक कर लेता है या उसके क्रेडिट कार्ड को हैक कर लेता है तो उस हवाले से अगर एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। तो ये जो इदारा है ये इसका जो कानून है वो इसको जो डील करता है वो FIA का जो इदारा है वो इसको डील करता है। तो FIA ने इस साइबर क्राइम के हवाले से 3 किस्म के जो हैं वो तरीक़ाकार बताए हैं कि आप जो अगर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप उसका कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। जो पहला प्रोसीजर है वो है उनकी जो हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन जो है वो 9911 यानी कि 9911 पर आप अपनी कंप्लेंट जो है वो आप दर्ज करवा सकते हैं। या आप उनसे कोई रहनुमाई वगैरह लेना चाहते हैं कि मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी है तो मुझे इसका बारे में बताएं, इसका तरीक़ाकार बताएं, तो वो आपकी उस पे आपकी रहनुमाई वो कर सकते हैं। जो सेकंड जो उनका जो ID है वो उन्होंने एक अपनी ID लॉन्च की हुई है, उसके ऊपर आप जो हैं ईमेल कर सकते हैं। तो वो जो ID का जो एड्रेस है वो है helpdeskmr3c.gov.pk। इस ID के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं और उसका जो फर्दर प्रोसेस है वो आपको थ्रू ईमेल वो आपको आपकी रहनुमाई करते रहेंगे कि इसका रिप्लाई जो है वो आप उसके हेल्पलाइन के ऊपर भी आप जो 9911 पे भी आप इसका बारे में कंफर्म कर सकते हैं। इनकी तीसरी जो तरीक़ाकार है वो इनका पोर्टल है। इन्होंने FIA वालों ने एक पोर्टल जो है वो अपनी लॉन्च की हुई है जो कि complaint.fia.gov.pk के नाम से है। उसके ऊपर जो है वो आप अपनी जो कंप्लेंट हैं वो आप दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो इनके जो हैं कुल स्टेशन जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, तकरीबन इनके जो 15 स्टेशन हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस टाइम ऑपरेशनल हैं, उस के ऊपर जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवाई जा रही है।
اس کے علاوہ اب آپ کو میں پروسیس بھی بتا دوں کہ اس کا پروسیجر کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ کمپلینٹ جو ہے وہ آپ درج کروائیں گے، یا آپ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ان کس طرح اس میں انٹر ہوں گے۔ تو آپ اس میں گوگل میں جائیں گے، گوگل میں جا کر آپ FIA یعنی کہ فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی کو آپ اس میں مینشن کریں گے ویب سائٹ کے اوپر، تو ان کی پورٹل جو ہے وہ جو کمپلینٹ کے نام سے ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ سامنے آنے کے بعد اس کا ایک پورا فارم ہے، وہ فارم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں آپ اپنے جو پرٹیکولرز ہیں جس میں آپ کا نام ہو گیا، آپ کی ولدیت ہو گئی، اس کے علاوہ آپ کا سیل نمبر وغیرہ ہو گیا، یا جس کے خلاف آپ نے کمپلینٹ درج کروانی ہے اس کا آپ نام لکھیں گے، اس کی ولدیت لکھیں گے، اگر آپ اس کا سیل نمبر آپ کے پاس اس کا ہے تو آپ اس کو وہ بھی آپ اس کے اوپر درج کریں گے، اور اس میں آپ اپنی گریوینس لکھیں گے۔ اس میں ایک وہ ڈبہ سا آئے گا، تو اس میں آپ اپنی اس میں گریوینس لکھیں گے کہ مجھے اس نے کیا نقصان پہنچایا ہے۔ وہ لکھنے کے بعد آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے۔ سبمٹ کرنے کے بعد وہ جو کمپلینٹ جو ہے وہ آپ کی لانچ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کے خلاف کوئی FIR وغیرہ درج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر FIA کے آفس میں جانا پڑے گا۔ وہاں جا کر آپ ایک اپلیکیشن لکھیں گے، وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کے نام سے لکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ دو گواہان جو ہیں وہ لکھیں گے، دو گواہان کے بلکہ آپ ایفیڈیوٹ لگائیں گے۔ تو ایفیڈیوٹ میں وہ پوری اس کا جو کمپلینٹ ہے وہ آپ اس میں درج کریں گے۔ درج کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ جو میٹیریل ہے، کوئی آپ کے سنیپس ہیں، اس کے علاوہ یا کوئی آپ کے شارٹ سکرینس ہیں یا کچھ اور ہیں، جو میٹیریل جو آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ اس کمپلینٹ یا اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ اس کو ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اٹیچ کرنے کے بعد آپ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کو آپ اپنی وہ جو کمپلینٹ ہے وہ سبمٹ کروائیں گے۔ سبمٹ ہونے کے بعد اس کی انکوائری کی جائے گی۔ اگر انکوائری میں وہ جو بندہ ہے اس کو نوٹس کیا جائے گا، نوٹس ہونے کے بعد اگر وہ گلٹی ہے تو پھر اس کے خلاف باقاعدہ طور پر FIR درج ہوگی، اور FIR درج ہونے کے بعد اس کا جو فردر پروسیس ہے وہ سزا یا جزا کی طرف وہ بندہ جائے گا، اور اس کا یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اکثر ہم سے دوست وغیرہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی جو منیمم جو سزا ہے وہ 3 ماہ ہے، اور میکسیمم جو اس کی سزا ہے وہ تقریباً 14 سال ہے، اور اس کے علاوہ امپریزمنٹ فار لائف یعنی کہ اس کو سزا قید سزا اس کے علاوہ بھی اس کو سزا ہو سکتی ہے، جو کہ اکثر یہ بھی دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر بیشتر لوگ کمپلینٹ درج کروانے کے بعد اس کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ پیروی نہ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ سزا سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس کی باقاعدہ طور پر پیروی کی جائے تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ تھا آپ کو جو بتانے کا سلسلہ تھا، وہ یہ تو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ آپ کو سائبر کرائم کے حوالے سے مکمل جانچ پڑتال اور آپ کو اس کے پروسیجر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تو تاکہ آپ کمپلینٹ کیسے درج کروا سکتے ہیں، اس کا آپ کیسے اس کو پروسیس میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے ویورز کو بتانا تھا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پش کر دیں تاکہ جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔